तरस रहा था सदाए भुट्टो, खुशाब मुद्दतों से तरस रहा था सदाए भुट्टो, और हम भी नादम हैं जो हुई थी सदाए भुट्टो। हर घर से खुशाब से बस एक सदा निकले, हर घर से खुशाब से बस एक सदा निकले, इन मुश्किल हालात से हमें अब बचाए भुट्टो। नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन न्यूज़ से दुख्तरे ज़ैन। तहसील कादाबाद पाकिस्तान पीपल पार्टी मलक रईस खान अवान और उनके रफ्कार मलक रफ़ीक उतरा मलक वारिस खान बलोच के ज़ेर इंतज़ाम एक अज़ीमुश्शान रैली कादाबाद से उतरा और द्रास से जोराबाद रवाना हुई, जहां साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का इस्तकबाल करने के लिए हमराए मलक मोहम्मद अली सावल ढोल की थाप पर रक्स किया और जोराबाद खुशाब रोड 5 घंटे तवील कारकुनान ने इंतजार किया। बल आखिर मेहमानाने खुसूसी राजा परवेज़ अशरफ और उनके हमरा मुहतरमा शहाला रजा, वज़ीर मुमलिकत तस्नीम अहमद कुरैशी, मिर्ज़ा नियाज़ बेग, डॉक्टर नईम सादिक ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। अली साविल ने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने ग्रामी का शुक्रिया अदा किया और कहा, आज जिला खुशाब पाकिस्तान पीपल पार्टी घर बन चुका है। उम्मीदवार बड़ाए हल्का एन-ए-87 मलक मोहम्मद अली सावल ने तमाम वर्कर्स को ज़बरदस्त अल्फाज से दादे तहसीन पेश किया, जिन्होंने 9 घंटे तवील इंतजार किया। जहां ये बात काबिले जिक्र है कि हमें रईस खान अवान के साथ आए हुए तमाम जाले रात के तक ताज़ा दम रहे। आज के इस तारीखी इस्तकबाल ने पदरार से लेकर जोराबाद खुशाब तक नई तारीखी रकम कायम कर दी है। मलक मजहर अवान के बेटे मलक अजहर अली अवान ने पदरार पाल आबाद में, जिसमें फकीदल मिसाल इस्तेमाल करके मुखालफिन की नींदें हराम कर दी गई हैं, जबकि जोराबाद खुशाब रोड पर मलक हक नवाज जोया ने राजा परवेज़ अशरफ का अपनी मिसाल आप इस्तकबाल करके मुखालफिन की नींदें हराम कर दी। राजा परवेज़ अशरफ का जिला खुशाब में आना दीगर सियासी मुखालफिन के लिए खतरे की घंटी बज चुका है। आए इस मौके पर पाकिस्तान पीपल पार्टी के अकारबीन के खुताबात सुनते हैं। हर ज़ुल्मत की तारीकी में मैं तेरी सोच का महवर हूँ, मैं भुट्टो हूँ, मैं भुट्टो हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदानों को तोड़ गया और फटे खून के छोड़ गया, जो मेरे खून से उठा है मैं उस शहर का किस्सा हूँ, मैं भुट्टो हूँ। मैं तीर बजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम एहलियाने खुशाब, जोराबाद, मोहार, मेरे भाइयों, आज मैं पदरार से मोहार, खुशाब, जोराबाद में जगह जगह आप सब भाइयों का जोश देख के और आपके चेहरे पे चमक देख के ये मैं आपको एडवांस में मुबारकबाद देता हूं कि जीत पीपल्स पार्टी की है। इंशाअल्लाह ये जो जोश और बलबला है इसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मेरे भाइयों, आज आपने नफरत की, थाना कचहरी की, मुनाफिकत की सियासत को दफन कर दिया। मैं बहुत अरसे से देख रहा था कि यहाँ खुशाब में पर्चाबाजी की सियासत चल रही है। इंशाअल्लाह मैं और अली सावल साहेब पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आकर यहाँ खिदमत की सियासत करेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम खुशाब है, मीठा पानी, लेकिन खुशाब नहीं, मोढार में, सून में पीने का पानी नहीं,
अगर आप हमें मौका देंगे तो इंशाल्लाह खुशाब में खुशाब होगा, मुठार में खुशाब होगा, सूर में खुशाब होगा। मेरे भाइयों, आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली में ये मैं राजा परवेज अशरफ साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने खुशाब को इतनी अहमियत दी और यहाँ आए। ये आप सबको पता होगा और पता खुशाब यूनिवर्सिटी आएगी जे रब उन्होंने मौका देता। इस घर में खलोगे, इस घर में खलोगे। गुजारिश आखिरी 2 मिनट लवांगा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ बैठे रहे सां फतराड़ और शान एक अजीम शान जलसा मुनक़िद किया मलिक मज़हर साहब और मलिक जावेद साहब, भाई अहमद भाई वली और मलिक अजहर अवान साहब साडे उम्मीदवार MP PPA डिप्टू। असां राजा साहब ने जो सड़कों का हाल दसिया ते अज जो असीं रास्ते चा रहे सां कुछ वक्त मेरा गुजरिया राजा साहब के नाल बाकी दोस्तों नाल ते उन्होंने कहा कि इस अवाम ने भी जरूर दसना है। ਤੇ ਆਖਿਰ ਇਸ ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, PTI ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਚ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁਸੀਬਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ PTI ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੋਬਾ ਤੈਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੈਠੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਹਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਹਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में जिवें साडा कल्चर है, जिवें साडा रिवाज है, असा अपने मेहमानों जिवें इस्तकबाल करते हैं। मैं चाहना कि लाइटां किते ऑफ होवन, तुसा सारे खलोवो, मोबाइल की लाइटां ऑन करो, राजा साहब का इस्तकबाल करो ताकि पता लगे राजा साहब के खुशाब के लोग प्यार करने वाले लोग ने, मोहब्बत करने वाले लोग अस्सलामुअलैकुम। मुझे अंदाज़ा है कि रात बहुत हो चुकी है और कुछ लोग सुन से हो चुके हैं और नारों का जवाब उस तरह से नहीं है, लेकिन खुशाब के खुश इखलाक लोगों से मिलते हुए मुझे आज दूसरा दिन है और मुझे बिल्कुल भी ये गुमान नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर पहली बार आई और मेरे लिए ये फख्र की बात है कि आप चाहें या ना चाहें मैं आपके यहाँ रोज आती हूँ, TV ऑन, मैं आपके घर, लेकिन आज आपसे मिली भी हूँ और आपसे चंद बातें करना चाहती हूँ। हमारे स्पीकर जनाब राजा परवेज अशरफ साहब, जनाब तस्नीम कुरैशी साहब, हमारे राजा रिजवान साहब और डॉक्टर नईम साहब और नईम सयालवी साहब और नवाब कालाबाग और हमारे आज के मेज़बान अली सावल साहब और अजहर अवान साहब, मजहर अवान साहब और जावेद अवान साहब और हमीद दुरानी साहब, बाबर जदून साहब। नाम लूँगी तो बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे, लेकिन स्टेज पे बैठे हुए अकाबरीन और बहुत ही मौजूद मेरे सामने बुजुर्ग और मेरे भाई और मेरे बच्चे, आप सबका शुक्रिया। मुझे खुशाब में यकीन करें इस वलवले
اور جوش کی امید نہیں تھی. اس طریقے سے لوگ ہم سے ملیں گے مجھے یہ امید نہیں تھی. اور آج جیسے جیسے ہم راستے میں لوگوں کا استقبال دیکھ رہے تھے، لیکن پھر بھی مجھے یہ لگ رہا تھا اور صحیح نہیں لگ رہا تھا کہ جب ہم یہاں پہنچیں گے تو شاید بہت کم لوگ. لیکن خوشاب کے لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ سیاسی طور پر باشعور ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جب پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ شخصیات آئی ہیں تو یہ یقیناً آپ کے دل میں یہ جذبہ آیا ہے کہ دیکھیں یہ ہم سے کیا کہتے. باتیں مجھے ایک یا دو ہی کرنی چاہیے کیونکہ میرے بڑے بھائی راجہ صاحب بھی یہاں موجود ہیں، لیکن کچھ دل کی باتیں اس لیے کر رہی ہوں کہ راجہ صاحب کو تو موقع مل جائے گا پنجاب میں پورے الیکشن میں، مجھے شاید موقع ملے یا نہ ملے، لیکن میں یہ آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پنجاب نے کبھی ہم پہ اعتماد نہیں کیا. حالانکہ یہاں پر آج جتنی شخصیات بیٹھے ہیں ان کے والد اور دادا، اگر میں غلط نہیں ہوں اور میں یقیناً غلط نہیں ہوں، وہ بھٹو صاحب شہید کے ورکر تھے. وہ بی بی صاحبہ کو دل و جان سے چاہتے تھے، لیکن کیوں مرکزی صدر، مرکزی صاحبانوں کا پرویز اشرف صاحب، اسپیکر صاحب، اور اس کے ساتھ جو محترمہ سین سے آیا ہے رضا صاحب، اور ہم تو اس کو ٹی وی پہ ہمیشہ دیکھتا تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے کیے کہ خوشاب والوں نے بھی سامنے میں دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا، اور اس کا یہ بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کل وہ عوامی نیشنل پارٹی کے دفتر بھی حاضری لگائے، میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ہمارا جو ایوارڈ بلادری کے سربراہ صاحبان ہیں، ملک جاوید صاحب، ملک مظہر صاحب، ملک شبیر صاحب، جتنے بھی ایوارڈ صاحبان ہیں، آج انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی والوں کو بھی دعوت دیے تھا، ہم گئے ان کی دعوت قبول کیے تھا. اور اس سے بعد ہم علی ساول خان کا جب اس پارٹی میں آیا، میں عوامی نیشنل پارٹی والے سب ہمیں یہ جتنے بھی ان کی ورکر تھے اور ان کی جتنے بھی ضلعی صدر تھے، وہ سب ایک ایک میرے پاس آئے کہ آپ عمر خان اس دفعہ تو علی ساول اچھے رستے پہ آیا، اگلی دفعہ وہ 2-3 چکر آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کے ساتھ نہیں دیے، اس بارے کیا خیال ہے؟ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ابھی الیکشن آ رہے ہیں ہم علی ساول کے ساتھ سنگ بسنگ اور اس کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ، جتنا بھی عوامی نیشنل پارٹی کی ووٹ ہے. لیکن عوامی نیشنل پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ خوشاب میں نمک کی برابر ہوگا، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ نمک آٹی میں نہ ہو تو اس کی مزہ نہیں ہے. انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی خوشاب میں اگر میں بولوں تو اسٹیٹ میں بیٹھے ہیں، یا خوشاب میں سیاسی پہ تیسری نمبر پہ ہے، کیونکہ 2013 کی بلدیات کی اس الیکشن میں ہم نے 5 سیٹیں لاٹین بھی جیتے ہیں، لیکن اس اسٹیٹ پہ پیپل پارٹی والے کے مرکزی صدر صاحبانوں نے بھی اس پاس ہی نظر نہیں کی ہے، اور ان سے بھی خوشاب والوں کا گلہ ہوگا، اور خوشاب والے بھی سوئے ہوئے تھے، اور یہاں بھی کاف لیگ سب کسی نے بھی سیٹ نہیں لیا ہے. شکر الحمدللہ عوامی نیشنل پارٹی نے بلدیاتی الیکشن میں 3 سیٹیں لاٹین بھی جیتے تھے. تو انشاءاللہ وہی جو ہمارے ورکر ہے وہ مظہر عوام صاحب کو اور علی ساول کو دونوں کو انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی بھرپور مدد کرے گی، ہر کی طرح انشاءاللہ اس کے ساتھ لیں گے. قریشی صاحب کی شکریہ ادا کرتے ہیں، تسلیم قریشی صاحب کی، جو اس ڈویژن میں پہلا ہمارا ایک تسلیم قریشی صاحب
हमारा पीपल पार्टी का बनता था, लेकिन इस दफा मैं स्पीकर साहब को और पीपल पार्टी वालों मरकजी कायदीनों को अभी से मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह आपकी एमएलए और एमपीए खुशाब से में बनेंगे इंशाल्लाह। नारे